बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिक्का खान सानी और इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हूं। आज की बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है रावलपिंडी में। अब मियांवाली में नहीं, सियालकोट में नहीं, किसी और शहर में नहीं, ये कोर कमेटी का फैसला है और बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत है। कोर कमेटी का इजलास चल रहा था, इस दौरान मियांवाली के जलसे के हवाले से तैयारियाँ हो रही थी और उस पर चूँकि एप्लीकेशन भी फाइल की हुई है और उसका जायज़ा लिया जा रहा था। इसमें अचानक सलमान अकरम राजा साहब जूम पे आए और चूँकि उनकी आज बानी चेयरमैन से डाला में मुलाकात थी, तो अंदर की बात यह है कि उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि अब जलसा बदल गया है कि मियांवाली नहीं रावलपिंडी में होगा। तो कोर कमेटी ने फैसला किया है कि रावलपिंडी में पहला मुकाम तो होगा लियाकत बाग, और लियाकत बाग के बाद फिर देखें सारी प्रायोरिटी और सारी तवज्जो ये है। उसके बाद अगर ना मर्जी की इजाज़त मिली और ना जलसा करने दिया गया तो अगली खबर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एहतजाज होगा। ये कोर कमेटी का फैसला, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बड़े फैसले किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेफरेंस जो दायर करने के हवाले से कोर कमेटी में मुशावरत की गई, दो तरह की राय आई। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ था कि हम पहले ही रेफरेंस दायर कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बाकी लोगों की राय थी, क्योंकि सलमान अकरम राजा खुद वकील भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, शेख वकास अकरम, बाकी लोग, उनकी राय थी कुछ वकला की कि इसको चूँकि नया फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पैराहे में अब नया रेफरेंस दायर होना चाहिए, तो इस पे हतमी फैसला नहीं हो सका। लेकिन जलसे का हतमी फैसला हो गया। अगरचे इसमें सियालकोट से उमर डार की तरफ से या उस्मान डार की तरफ से ऑफर आई थी कि हम गुजरांवाला डिवीज़न में जलसा रखते हैं, मेज़बानी मैं करूंगा, लेकिन अभी चूँकि बानी चेयरमैन का फैसला था रावलपिंडी का, तो ये सारी अंदर की आज की ये खबर है। अब रावलपिंडी का जलसा किसके कंधों पे होगा? ये कमेटी तो बनी है, शेख वकास अकरम होंगे उसमें, और इसके साथ साथ टैक्सला से तैमूर मलिक साहब को जिम्मेदारी दी गई है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे सूबाई गवर्नमेंट में, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। उनकी माँ ने, अजरा तैमूर ने इलेक्शन लड़ा था। तो दो रुकनी कमेटी अब इसको मुशावरत करके आगे सारा प्रोसेस करेगी। समाविया ताहिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जी। रावलपिंडी में जलसे की जिम्मेदारी इनके कंधों पे होगी, इन नातवा कंधों पे, इन नाजुक कंधों पे। देखिए ये निभा सकेंगी या नहीं, ये बताइएगा कि ये टाइमिंग क्या है आज की जलसे के हवाले से? देखिए जी, सबसे पहली तो बात ये है कि टिक्का भाई बहुत शुक्रिया आपका। और बात ये है कि जलसा पहले कहाँ होना है या बाद में कहाँ होना है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जलसा होना है, इमरान खान और हमारे असीरानी हकीकी आज़ादी की रिहाई के लिए होना है, अदलिया के लिए होना है, अदलिया को बचाना है। तो आपने मुल्क को बचाना है, तभी मुल्क बच सकता है जब अदलिया बचेगी। तो इसलिए आपने उनके लिए जलसा करना है, और इंशाअल्लाह ताला जब खान साहब ने कह दिया रावलपिंडी में जलसा है तो रावलपिंडी में जलसा होगा, और इंशाअल्लाह ताला इतना तारीखी जलसा होगा कि आप बाकी सारे जलसे भूल जाएंगे। ये आपसे प्रॉमिस है हमारा। अच्छा समाविया, अभी तो इस्लामाबाद में जलसा किया, रावलपिंडी के साथ जुड़ा हुआ था, तो दिल नहीं भरा आपका अभी जलसों से? आप बताएं जी, आप तो हमारे साथ 2014 से हैं, तो ये बता दीजिए कि क्या वाकई में जो है जलसों से कभी दिल भरता है? इंशाल्लाह पूरे मुल्क में जलसे होंगे, और वो जलसे अपनी मिसाल आप होंगे और एक तारीख रकम करेंगे इंशाल्लाह ताला। रावलपिंडी में आप लोगों ने ज़रूर आना है, क्योंकि वहाँ पे तैमूर मसूद, मैं और हमारे बहुत सारे साथी इंशाल्लाह ताला आपको वेलकम करने के लिए तैयार होंगे। आज टिक्का भाई के इस चैनल का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए, रावलपिंडी जब जागता है तो पूरा पाकिस्तान जागता है। समाविया, जो मैंने अंदर की खबरें दी, क्या वो फैक्ट है? आप तो सुन रहे थे। जी, बात ये है कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत सारे जो है ना वो टिक्का भाई की प्रोडिक्शंस होती हैं, ठीक है? तो टिक्का भाई की जो प्रोडिक्शंस होती हैं ना, अक्सर जो है वो सच साबित हो जाती हैं। तो इसलिए मैं इनकी वो जो सलाहियतें हैं ना, उन पर मैं किसी किस्म का कोई शक नहीं करूँगी कभी भी, और ना आपको शक में मुब्तला करूँगी। सिर्फ इतना कहना है कि जो भी हम करेंगे, जो भी होगा, अपने मुल्क, अपनी कौम की बेहतरी के। अच्छा, तैयारियां कब से शुरू होंगी? बस ये बताओ। तैयारियां जी आज से स्टार्ट है, जब हो गया ऐलान तो बात खत्म, आज से हम शुरू। नहीं जी, समाविया ने तो ऐलान कर दिया, आज से जलसे की तैयारियां शुरू, ऐलान हो गया और काम शुरू। इसके साथ साथ चूँकि इस कोर कमेटी के इजलास के बाद मैंने बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनसे एक सवाल किया, चूँकि DG ISI की अपॉइंटमेंट भी हो गई है, नए DG ISI आ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, और उस हवाले से मैंने बताया कि आपकी कोई तवक्कुआत क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तवक्कुआत का इजहार किया कि ये इदारे की मर्ज़ी, इदारा जिसको चाहे अपॉइंट करे या गवर्नमेंट, तहम उन्हें अच्छे की तवक्को है और अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। ये बैरिस्टर गौहर का पैगाम है
اس کے ساتھ ہی میرے آگے وہ پیغام بھی چلے گا. DGIS ہی لگے لیفٹیننٹ جنرل آصف دیکھو ملک. میں کسی ادارے کے سربراہ پہ کبھی کمنٹس نہیں کیے. سربراہان کی مرضی ہے, یہ ان کی ثوابدید ہے, وہ جس کو چاہے جیسے چاہے. ہم سب سے امید کرتے ہیں, اچھی کی توقع رکھتے ہیں اور سب کو اچھا کرنا چاہیے. یہ ملک کو سب ہم نے مل کر کے چلانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کور کمیٹی کے ارکان خاص طور پہ خیبر پختونخوا سے علی اصغر ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اگر ان سے بات ہو, کیونکہ یہ جڑا ہوا جلسہ ہے. راولپنڈی کے عوام خیبر پختونخوا سے کہاں سے لوگ آئیں گے, پورے صوبے کے صدر ہیں, ان سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ وکلا بھی اس کور کمیٹی کے اجلاس پہ تھے, نعیم پنجوتا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علی بخاری تھے. میں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. اب دیکھیں, نیا چیلنج ہے حکومت کے لیے. تحریک انصاف اب جلسوں پہ آ گئی ہے, احتجاج پہ آ گئی ہے, حکومت اس کو روکنے پہ آ گئی ہے. یہ سارا کھیل تو چلتا رہے گا کہ چونکہ آپ کو تو پورے صوبے کی آپ کے پاس ذمہ داری ہے. جو پنڈی کا جلسہ ہے اس میں کون کون آ رہا ہے اور فیصلہ کیوں کیا گیا؟ پنڈی کا جلسہ آج خان صاحب سے ملے تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب, سیکرٹری جنرل صاحب اور باقی بھی لوگ, اور انہوں نے خان صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ میاں والی ابھی بعد میں کر لیتے ہیں, پہلے جو ہے پنڈی کا ہونا ہے. آپ کی نظر میں پریورٹی کیوں پنڈی رکھی گئی؟ میری تو ذاتی بھی یہی خواہش تھی کہ پنڈی ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمیں جو ہے پنڈی میں اسلام آباد کے قریب اپنی اسٹرینتھ بھی دکھانی چاہیے, اور یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. ہم اگر دور دراز کے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں, لاہور کا بڑا اچھا تھا, لیکن میرے خیال سے اس کے بعد پنڈی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, جلسوں کا پرپز کیا ہے؟ جلسوں کا پرپس دیکھیں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ فیئر فیکٹر, خوف کا جو بت تھے وہ لوگ ان کے وہ ٹوٹے ہیں. کے پی کے ہمارے بھائیوں نے, نوجوانوں نے تھوڑی ہمت دی ہے دوسرے علاقے کے لوگوں کو بھی, اور اس دفعہ پنجاب کے بھی لوگ بڑے اچھے انداز میں نکلے ہیں. تمام رکاوٹیں جو بھی طریقہ کار انہوں نے رکھا تھا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ جلسوں سے یہ ہے کہ ایک ہمارا ٹیمپو بھی بن رہا ہے, اور دوسرا جو ہے ہمارا جو ہے خوف کے جو بت جو تھے وہ بھی ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. اور اب وقت آنا ہے قریب میرے خیال سے جہاں خان نے ہمیں فائنل کال دینی ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے کی اجازت مل جائے گی پنڈی میں؟ میرے خیال ہے جی, ہم NOC کے لیے اپلائی کریں گے. ایڈمنسٹریشن کی مطلب اتنی ضرورت یہ ہے کہ ان کو اس کی اجازت دے دینی چاہیے. ٹائم بھی ہماری مرضی کا ہوگا, اس طرح نہیں کہ یہ فلم شو نہیں ہے کہ 3 سے 6 بجے تک چلے. اور ہم لوکیشن بھی ہم نے جو ہے وہ لیاقت باغ کا ہی فی الحال سوچ رہے ہیں, لیاقت باغ میں کریں گے. ہمیں کسی مویشی منڈی میں گجر خان نہ بھیجیں. کور کمیٹی میں اہم فیصلات کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی, کور کمیٹی میں جو ہے وہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ان میں سے ابھی ویسے تو ہمارا آفیشلی آ جائے گا اس کے اوپر بھی اعلامیہ, لیکن پرائورٹی تھی ہماری عمران خان صاحب کی آزادی کے حوالے سے جیل سے. اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ راولپنڈی میں جلسہ 28 تاریخ کے, جو خان صاحب نے جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ جلسہ کرنا ہے. وہ جو اطلاع ہے اس کے اندر 28 تاریخ کے جلسے کیا کہ تھرڈلی جو ہے ECP کا جو آرڈر ہے, جو ECP کے خلاف سپریم کورٹ کا آ گیا ڈیٹیل ججمنٹ آ گیا سیٹوں کے حوالے سے, کہ اس کے اوپر ہمیں جانا ہے, اس کے اوپر ہمیں کیا ریفرنس یا فائل کرنا ہے ECP کے اگینسٹ. وہ نہیں اگر کرے گی تو کنٹمپٹ ہوگی, یا جو بھی ایک لائحہ عمل ہوگا وہ ایک لیگل کمیٹی تیار کرے گی. بس آج زیادہ چیزیں نہیں تھی ایجنڈے میں, یہ 2-3 پوائنٹس ہی تھے, انہیں کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی. جو پنڈی کے اندر جب بھی آپ جلسہ کرتے ہیں تو پنڈی میں ایک ہی جگہ لیاقت باغ جہاں جلسہ کیا جاتا ہے, تو ہماری پرائورٹی تو لیاقت باغ ہی ہونی چاہیے, اور ہے بھی. اگر چاروں طرف سے بند ہوا تو کیا کریں گے؟ چاروں طرف سے بند ہوا تو نالا لئی تو ہے, نالا لئی میں سے گزر کے آ سکتے. خان ثانی کو اجازت دیجیے گا, میں اس کے بعد پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ نے کے بعد.